Yan, so ito na pong handaan ng aking pamangkin na si Emery. Yan, so pila na po ang mga kain. Ayan guys. Pila-pila. Hello there. How are you there? Enjoy your meal. Ayan. Hi, hi. Hello here. Mangan. Okay, apa ay na tigad bam? Mananga po jay. Tak ni Kuangay ni Ryan. Ay nakabiyahe. Ayan. Kainin mo na si boy mo. Manag-guard nga o may kinakletan. Ha? Sige. Ayan. Hindi, videoin na. Ayan. 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 Sige boys, for the others. Hi. Hi. Okay. Tanga ko doon sa dalon. Okay. Hello, hello. How are they? Ayan, enjoy your meal. Ayan. Lina kayo boys, pila na. Wow. Ayun. Sige. Okay. Bakit walang nagtutugtog na music? Music! Oo nga eh. Saan yung music? Where is the music? Tahimik naman. Chari. Very solemn.